ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठस्कन्ध अष्टमोऽध्यायः। नारायण कवच उपदेश प्रसंग। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। राजोवाच जया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहानरिपुसैनिकान् क्रीडनीव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवन् स्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा आततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मा तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्री पाणिराचम्य सपवित्र उदत्मुख कृतसाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्दतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्देहत् भयागते पादयोर्जानुनोर्पूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्वोत् अङ्कुरोऽधिनिविन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्जयम् अथापि वा। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तम् अङ्गुल्यम् अङ्गुष्ठं पर्वसु न्यसेत्य हृदय ओङ्कारं विकारं मनुमूर्धनि। सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। बेकारं नेत्रयोर्जुन्यान् नकारं सर्पसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधा। स विसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति।
आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेज तपो मूर्ति इमं मन्त्रम् उदाहरेत्। ॐ हरे विदध्यान्मरर्वरक्षां नास्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्जादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायाण्डसिंहो सुरजुतपारि विमुञ्चतो जस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा रक्षत्वसहुमाध्वनि यज्ञकल्पः समध्वंष्टयोन्नितधरो वराह रामोद्रिकूटे स्वतविप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चासात् दत्तस्तजोगादथ जोगनाथ पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेव धयशीर्षा मां पतिदेव हेळनात् देवर्षिवर्ज्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरीर्भगवान् पात्रपत्यात् द्वन्द्वात् भयात् वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोध वसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कळे कालमलात् प्रपातु धर्मावनयोर्वृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दासङ्गममात्तवेणु नारायणः ब्रह्म उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुर्हरीन्द्रपाणि देवोपराह्णे मधुअग्रधन्वा सायं त्रिधामां वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्युष ईशो श्रीधरो जनार्दन दामोदराभ्यादनसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं जुगान्तान्नलितकुमे नेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं ददग्धि दन्दग्धरीशनिवासु कक्षं यथा वात सखो हुतास गदेयसनि स्पर्शन् विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकजक्षरख्यो भूतग्रहां चूर्णयारिन् त्वं जातु धानः प्रमथपेतुमातृ पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्तनूरेर्हृदयानि कम्पयन् तं तिक्मधारा शिवरायहृदयसंज्ञ ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं च तत्र चन्द्रच्छादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषान् त्वं तीक्ष्णधारा शिवरारिसंज्ञम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्म चतचन्द्रसाच्छादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषान् जन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्यो एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्यो एव वा सर्वान्नेतानि भगवान् नामरूपस्त्रकीर्तनात् प्रयन्तु संख्ययं सद्यो येन श्रेय प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्र स्तोभश्छन्दो मयः प्रभु रक्षत्व शेषकृष्णेभ्यो विश्वक्सेन
स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपो जानायुधानिन बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणान् यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च सत्येन येन न सर्वे जान्तु नाशम् उपद्रवः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वदा विदिक्षुर्ध्वमध्यं समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्ततेजा भगवन्निगमाख्यातं वर्मो नारायणात्मकं विजस्यस्यं जसाजेन दंसितो सुरजुतपान् एतत् धारयमाणस्तु जं जं पश्यति चक्षुषा पदाभा संस्कृतिः सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया सङ्गं जहौष गुरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा जजौ चित्ररथस्त्रिभिर्वृतो द्विजक्षः गगनानपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिरा स बालखल्लवचनात् अस्ति नद्याय विस्मितः प्राच्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम समनुगात् श्रीशुक उवाच ज इदं शृण्वात् काले जो धारयति चाधृत तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतं विद्यामधिगतो विश्वरूपात् सत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीबुभुजे विनिर्जित्यं वृधेश्वरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो गुणेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं सिद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।